Mungkin kita membahas tentang kaligrafinya, Ustaz. Sebenarnya sejarah kaligrafi itu seperti apa sampai di dunia Islam sendiri lah, kemudian menjadi sebuah seni gitu loh. فن خط العربي أهم شيء يعني وارث حضارة الإسلامي وارث حضارة الإسلامي يقسم قسمان الأول يعني الشفوية مقابل وجه بعد وجه لكن ليس بعد التاريخ ليس صوابا ممكن في غلط في خطأ لكن كتابية يعني يكتب بخط عربي ينسخ القرآن والحديث الشريف والأشياء يعني كل صوابه ليس في خطأ كيف يعني ليورث حضارة الإسلامية Nah, jadi seni kaligrafi ini ya berawal dari Islam itu sendiri, karena Islam itu ada yang namanya penulisan wahyu Al-Quran, kemudian penulisan hadis-hadis Nabi, dan semua itu menggunakan kaligrafi. Tentu dengan kaligrafi yang berbeda pada zaman dahulu, dan kebudayaan itu ada yang kebudayaan lisan, ada juga lewat tulisan. Nah, ini merupakan warisan khazanah Islam itu lewat kaligrafi seperti itu. أيوه Nah, الدعوة الإسلامية بخط عربي أيوه هذا هو betul. Ustadz, gini, tentang kaligrafi itu kan banyak sekali jenisnya kan. Nah, itu apakah setiap negara atau setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing, atau memang standar seperti itu dari sana sampai ke sini? Ada aturannya gitu ya. Oke, ini saya kan pernah melihat nih Ustadz tentang tadi kaligrafi itu bentuknya macam-macam. Gampangannya gini, nggak sekedar tulisan, ada yang mungkin bentuk hewan atau bentuk apa orang atau apa. Nah, Atau sebenarnya bentuk seperti itu benda boleh gitu nggak? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majadi TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Daif dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kehadirat Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majadi TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Daif dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-205. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Aldi, malam ini kita spesial. Kenapa itu Mas Anis? Karena ada kita- martabak spesial. Ada martabak spesial dan kita ada tamu spesial juga. Oh iya, dari mana Narasumbernya ini? ini dua orang, dan beliau ini yang satu dari jauh, dari negeri Cina. Oh dari Cina. Beliau ini kita kenalkan adalah Syekh Muhammad Badruddin Mau. Dan nanti akan diterjemahkan oleh beliau Ustadz Hilal. Ini beliau sebenarnya juga narasumber kita, tapi karena kita kekurangan fasih bahasa Arab, makanya beliau kita perbantukan untuk nanti menerjemahkan untuk beliau. Nah, kira-kira malam ini kita mau bahas apa, Mas Di? Ya ini mungkin sedikit saya membaca tentang latar belakang beliau Mas Anis. Oke. Jadi tentang seni kaligrafi gitu loh. Oh, tentang seni kaligrafi. Kalau jenengan pernah tahu ya, pernah bisa menulis kaligrafi tidak Mas Anis? Kalau menulis Arab ya Oh, bisa. Tapi kalau kaligrafi mungkin itu butuh teknik khusus. Ya, ini mungkin nanti kita juga sedikit belajar sama beliau kan tentang seni kaligrafi itu seperti apa gitu. Apalagi kan itu kalau dilihat itu kan sulit juga Mas Anis. Nah itu kira-kira nanti Oh, gimana beliau berarti gitu? latar belakang ini ya, seorang seniman kaligrafi gitu ya. Ya sekilas saya membacanya seperti itu. Mungkin nanti bisa perkenalan lebih jauh lagi tentang beliau itu latar belakangnya seperti apa, terus pendidikannya itu
di mana itu mungkin Mas Anis? Atau gini Mas Aldi, kita tanyakan dulu pertama, kenapa kok beliau sampai datang ke Indonesia, kemudian ada misi apa, apakah nanti mungkin beliau mau mengajar kaligrafi di Indonesia, atau ada tujuan lain, mungkin itu Mas Ustadz Hilal. Yani هو يسأل نعم. لماذا تأتي إلى إندونيسيا هل أيضا أنت ستدرس الخط العربي أم ماذا ذلك؟ أيوة ممكن باللغة الصينية. نعم أوكي. أولا نعم أيوة. 哈姆杜林呢，我的名字叫穆罕默德·拜杜尔丁·茂，我来自中国，非常高兴能够这个访问电视台，与大家相互交流和学习。哈姆杜林呢， beliau kurang lebihnya seperti ini. Jadi nama saya kata beliau Muhammad Badruddin Mau. Oke. Beliau sangat senang sekali bisa datang ke Indonesia. Orang Indonesia orangnya ramah-ramah, negerinya juga nyaman, dan saya merasakan sesuatu yang luar biasa ketika berada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ya. أوكي ثانية أنا أتكلم العربية. Tamam, إن شاء الله. الحمد لله بنعمة الله تعالى في بداية هذه السنة في فرصة واحدة أنا جئت من الصين مشتركة مؤتمر دولية. بهذا السبب أتجول إلى كثير مدن في جزيرة جاوا. ذهبت إلى جاكرتا، بوغور، باندون، سامارا، ياكرتا. يا الحمد لله هنا كل شيء تمام. في أشجار، في أزهار، orang إندونيسيا طيبون محترمون في كثير مساجد. الحمد لله. فعندي فكرة بهداية الله تعالى أنا أريد أسكن في سامارا، يعني لأعيش وأصاحب أولادي وزوجتي لإكمال الدراسة. هذا هو قصدي. الحمد لله. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kata beliau, saya sudah mengunjungi banyak negara. Nah, kemudian diantaranya adalah Indonesia. Dan ini adalah pertama kali saya datang ke Indonesia. Selama di Indonesia, beliau tadi sudah berkunjung ke Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, sampai Yogyakarta. Semua perjalanan yang beliau lalui selalu ada pohon yang rindang, kemudian suasana alam yang nyaman, indah, kemudian orang Indonesia semuanya ramah dan baik-baik. Alhamdulillah. Nah, kemudian beliau juga tujuannya ke Indonesia ini adalah untuk mendampingi anak-anak beliau untuk belajar di Indonesia. Karena Indonesia adalah dikenal negeri yang ramah, Bhinneka Tunggal Ika, maka beliau pun juga datang ke sini, dan selama anak beliau itu sekolah, beliau mendampingi anak-anak. Seperti itu. الحمد لله كما بقول الله تعالى بلدة طيبة ورب غفور. Amin. Amin. الحمد لله هذه بلدا جميلة، ولكن أجمل شيء فهو صاحب هذه المدينة والبلدة. ما شاء الله. Jadi negeri yang disebutkan dalam Al-Quran, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, itu adalah Indonesia. Indonesia adalah luar biasa bagusnya, tapi yang lebih bagus dari Indonesia adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Alhamdulillah. Iya. Nah, berarti beliau itu di sini dalam jangka waktu lama gitu? Iya. Atau bagaimana? Kira-kira mungkin kam sanatan sataskun fi Indonesia. إن شاء الله يعني من أقل شيء أنا أريد أسكن في إندونيسيا 5 سنوات إلى 10 سنوات أو أكثر إن شاء الله. Insya Allah minimal beliau di Indonesia akan mungkin 5 tahun paling minimal. Atau boleh jadi nanti bisa 10 tahun atau lebih kata beliau. أنا أحتاج لدراسة لغة بحثة لتبادل ليسهل معكم إن شاء الله. Nah, jadi beliau juga ingin belajar budaya dan bahasa Indonesia gitu. Oh, keren. Mungkin tadi tentang latar belakang beliau juga. Beliau itu sebagai apa? Maksudnya profesinya, terutama
di Indonesia ini nanti beliau itu akan mengajarkah atau apa tadi kayak ditanyakan Mas Anis gitu loh. Hal mungkin antum satu daris di Indonesia? Insyaallah. Boleh jadi nanti kalau semisal ada yang memerlukan, beliau hobinya kaligrafi, insya Allah beliau siap mengajar. Insyaallah. Kalau beliau itu belajar kaligrafi sendiri di mana Ustaz? Aina tata'allam al-khatt al-arabi? أنا أتعلم خط العربية من طفولتي وأنا ولد في أسرة مسلم وأبي كان إمام مسجد وهو يحب خط العربي وهو يعلمني من طفولتي تقريبا يعني ممكن يعني 6 سنوات أو 7 سنوات من أول أكتب على الأرض شوف التراب وأكتب بقصب أكتب عليه ثم مسح ثم أكتب لتكراره حتى لا أعلم ماذا أكتب ولكن لكل يوم أتعلم من أبي. Nah. Jadi yang sangat mempengaruhi pribadi beliau itu adalah orang tua beliau sendiri. Jadi ayah beliau itu seorang ulama imam masjid yang ada di Cina dan ayahnya itu mahir kaligrafi. Jadi sejak kecil beliau ini diajarkan kaligrafi. Jadi sejak kecil itu dulu beliau nulis di tanah. Jadi ada kayu, nulis-nulis di pasir kayak gitu, terus dihapus, tulis lagi kayak gitu. Sampai bertahun-tahun diajarin ayahnya. Idan kam sanatan khalas fi fanil Arab, fi fanil khatil Arabi. وبعده درست في جامعة وكما بعده ذهبت إلى دولة سوريا درست في جامعة النورة يعني hobby saya عربي كاليغرافي أنا أحبه لأنه أنا حديث إن الله جميل يحب الجمال أنا أريد أكتب أصنع جميلة ليبقى. نعم. Jadi ada hadis Nabi itu innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka beliau ini ingin supaya beliau itu juga dikenang dengan keindahan-keindahan kaligrafi yang beliau tulis. Dan ketika beliau kuliah di Cina maupun di Damaskus itu juga terus menekuni hobi kaligrafi. وحتى الآن أنا أكثر من 30 سنة. Masya Allah. Jadi beliau menekuni kaligrafi sampai sekarang lebih dari 30 tahun sudah. Oke, keren. وحتى شوف هذيك يصنع ناس مستقيم في أوج. Jadi sampai-sampai jari beliau itu tidak lurus lagi karena saking seringnya menulis dengan kaligrafi itu seperti itu. Kalau ini Ustaz, kan beliau kan fasih juga bahasa Arab. Kalau beliau kan tulisan Arab. Beliau juga bisa fasih bahasa Arab karena pengaruh orang tua atau karena studi atau pendidikan beliau di Damaskus itu? Anta mahir fil Arabiyah. Aina ta'alamta min abikum ay min jamiatikum? من أبي لكان أستطيع أقرأ وأعرف معناها لكن لا أستطيع أتكلم. نعم. وبعده خرجت من الصين إلى دمشق إلى سوريا من هناك أتعود لهجة. هذا هو. Jadi beliau belajar bahasa Arab itu dari orang tua. Jadi orang tua itu mengajarin bahasa Arab, kemudian kaligrafi, kemudian mengajarkan membaca Al-Quran. Tapi ketika di Cina, karena nggak ada lawan bicaranya, itu bahasa Arabnya pasif. Jadi akhirnya beliau ke Damaskus. Nah disitulah beliau mahir, bisa terbiasa bahasa Arab. Dan lawannya. Di Damaskus hadarta fi majlis Said Ramadan Al-Buti. ما شاء الله. ما شاء الله شيخ عظيم. ماذا تقول عن هذا الشيخ؟ شيخ ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر. أنا أحب هذا الشيخ. شيخ من المجتهدين محدثين وعنده كثير كتب. ما شاء الله. نعم. وبيته قريب من جامعتنا. لكل يوم اثنين ويوم الخميس بالليل عندهم محاضرة في جامع إيماني. أنا لكل أسبوع مرتين أنا أحضر أستمع
أستفيد من هذا الشيخ استفادة كثيرة الحمد لله. Jadi di Damaskus itu ada seorang ulama besar namanya Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Itu kalau kita orang-orang pesantren itu kita mengenal beliau ini teman dekatnya Mbah Maimun Zubair. Iya, iya. Nah, jadi kata beliau itu setiap seminggu itu 2 kali beliau hadir di majelisnya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian Syekh Al-Buti seorang yang luar biasa, beliau ahli hadis, mujtahid, kitab-kitabnya banyak, karangannya juga banyak, kemudian akhlaknya itu juga luar biasa. Dan beliau alhamdulillah banyak menimba ilmu dari Said Ramadan Al-Buti. Atau bisa dikatakan beliau itu muridnya Syekh Ramadan Al-Buti. Ya, betul, betul. Berarti tadi beliau itu kan ayahnya, abinya itu kan seorang ulama besar, berarti termasuk Gus juga ya? Idan antum min Gus, yakni minal gawagis. Gus hada laqab li waladil ulama. Masya Allah. Abukum minal ulama. Masya Allah. Idan Amin. waladul Alhamdulillah. ulama ismuhu Gus fi jaziratil Jawa. Idan ismukum huna yulaqab bi Gus Mau. Gus Mau, ya keren ini. Alhamdulillah. Allahu Karim. Nah, berarti tadi mungkin perkenalannya sudah ya. Ya. Mungkin kita membahas tentang kaligrafinya, Ustaz. Sebenarnya sejarah kaligrafi itu seperti apa sampai di dunia Islam sendiri lah. Kemudian menjadi sebuah seni gitu loh. كيف تاريخ الخط العربي حتى صار فنا في الإسلام؟ فن خط العربي أهم شيء، يعني وارث حضارة الإسلامي. وارث حضارة الإسلامي يقسم قسمان. الأول يعني الشفوية، مقابل وجه بعد وجه، لكن ليس بعد التاريخ ليس صوابا، ممكن في غلط في خطأ. لكن كتابية يعني يكتب بخط عربي، ينسخ القرآن والحديث الشريف والأشياء، يعني كل صوابه ليس في خطأ. نعم. كيف يعني ليورث حضارة الإسلامية. Nah, Jadi seni kaligrafi ini ya berawal dari Islam itu sendiri, karena Islam itu ada yang namanya penulisan wahyu Al-Quran, kemudian penulisan hadis-hadis Nabi, dan semua itu menggunakan kaligrafi. Tentu dengan kaligrafi yang berbeda pada zaman dahulu, dan kebudayaan itu ada yang kebudayaan lisan, ada juga lewat tulisan. Nah, ini merupakan warisan khazanah Islam itu lewat kaligrafi seperti itu. Sebenarnya kaligrafi sendiri itu apa, Ustaz? Apa sekedar tulisan Arab atau ada makna lain gitu? Yani kaligrafi ada faqat khatun Arabi ay hunaka ma'nan akhar. نعم. الخط العربي kaligrafi هذا فقط هو الخط أي هناك معنى آخر. خط عربي، فن خط عربي العلم شاملا متكاملا، يعني الشايفون مشاهدون يشاهدوا هذه اللوحة خط عربي لكي يعرف صاحبه ما هو، يعني مسلم أو غير مسلم، ويخاف النار عادي، كله موجود في هذه الخط من أثر يعني. كما بقول علي رضي الله عنه كان الخط الجميل يزيد حق وضوحا. الخط الجميل يزيد حقا وضوحا. أيوة. الخط الجميل موسيقى للعيون. يعني بهذا السبب ونحن نعتقد أن خط العربي يعني كيف نشر الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية بخط عربي. نعم. Jadi khot kaligrafi ini beda dengan tulisan Arab biasa. Jadi kalau tulisan Arab mungkin datar, standar itu ya. Standar. Tapi khot Arab ini seni Islam itu ada seni
ada nuansa seninya di sana. Dan di situ kita akan mendapatkan informasi yang jelas dengan jelasnya tulisan yang kita tulis. Jadi kalau tulisan itu tidak jelas, kita tidak bisa membacanya secara baik. Tapi ketika tulisan itu jelas, kita akan mendapatkan informasi yang sebenarnya. Dan di situ akan menarik minat orang lain untuk membacanya. Nah, jadi di sana ada nuansa tarik menarik juga, ada nuansa seni dan keindahan itu, ya keindahan itu kaligrafi. Berarti kaligrafi sendiri itu juga jadi media dakwah ya? Ya. Idan al-khattul arabi sara min mada lidakwah. أيوة Nah, الدعوة الإسلامية بخط عربي. أيوة هذا هو. betul. Jadi ini merupakan bagian daripada dakwah Islam juga, karena ya kita tahu Al-Quran itu satu-satunya mungkin yang bisa dikaligrafikan dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Ini merupakan salah satu bentuk dakwah gitu. Dan Nabi pun dalam sejarah juga beliau berdakwah juga pernah menulis surat gitu kan. Surat menyurat ke Surat menyurat ke beberapa penguasa pada saat itu. Nah, Ustadz, gini, tentang kaligrafi itu kan banyak sekali jenisnya kan. Nah, itu apakah setiap negara atau setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing, atau memang standar seperti itu dari sana sampai ke sini? Ada aturannya gitu ya. Hunaka yani qawaid khassah نعم. mungkin fi kulli bilad mukhtalif ma bilad al-akhar. Al-khattul arabi hal mukhtalaf أيوة هذا البلد إلى أيوة بلد أيوة آخر. أيوة يختلف كثير يعني. عرفت أنا كنت في أثناء الدراسة في سوريا سمعت من العلماء يقول أن القرآن أنزل في مكة، قرئ في القاهرة، كتب في إسطنبول، يعني أنزل في السعودية، في السعودية، قرئ في مصر، كتب يعني خط في إسطنبول. نعم. وخط عربي بحسب الشعب، الأوراق يختلف والأقلام يختلف والحبر يختلف يعني. أنا كنت ذهبت كثير دول لأتعلم خط عربي في شو اسمه في إيران. لا يكتب خط تعليقة يعني فارسي. فارسي يكتب وشكل ويختلف عن شو اسمه خط يختلف عن خط مصري. نعم يختلف تماما. ويكتب أنا قلم قصب، قلم قصب عن ورقة متينة بتمرارة بدقة شوية شوية كرسم. لا يختلف. نعم. وأما نحن الصينيون نكتب عن الورقة ورقة خاصة. هذا ورقة خاصة موجودة في الصين ليس في بلاد آخر. هذا ورقة أنا أسميها هذه ورقة قطن. أيوة ورقة قطن. Jadi ada jadi beliau Panjang ya. banget. Jadi beliau menyampaikan tadi memang dari segi perbedaan semua negara itu berbeda-beda. Punya ciri khas masing-masing. Punya ciri khas masing-masing. Jadi perbedaan itu disimpulkan dengan 3 hal. Yang pertama, kertas atau tempat untuk yang ditulis, kertasnya itu. Kemudian penanya. Kemudian tintanya. Oh iya. Jadi pena, tinta, dan kertas itu berbeda. Serta kaidahnya pun juga berbeda. Hasilnya juga berbeda. Hasilnya pun juga berbeda. Jadi beliau telah berkunjung ke beberapa negara, pernah ke Iran, ke Damaskus. Memang berbeda. Dan di Cina sendiri kami pun punya kaidah yang berbeda dengan kaidah-kaidah yang lain. Nah, jadi kertas yang kami gunakan itu tidak ada di tempat lain. Jadi adanya cuma di Cina seperti itu. Namanya tadi kertas cotton seperti itu, atau kayak mungkin kita menyebutnya katun gitu ya. Katun. Atau cotton gitu ya beliau. Nah kemudian tadi di Iran itu gayanya gaya Persia dan lain sebagainya. Persia ya. Itu tuh. Nanti insya Allah nanti ada juga ya
Praktek. praktek Demonstrasi. nanti. Oke, seperti itu. gitu. Nah, Ustadz, ini kan menarik ya. Kaligrafi itu kan termasuk seni tulis Arab kan gitu kan. Dan juga ada tujuan untuk sebagai syiar dakwah Islam kan gitu. Nah, kita sebagai anak muda Islam juga kan kadang itu sulit untuk tulis Arab. Nulis yang standar saja kadang juga sulit itu kan, apalagi kaligrafi itu kan. Nah, mungkin ada metode khusus dari Gus Mau ini tentang cara untuk menulis kaligrafi dengan baik, dasarnya seperti apa? يعني أن الخط العربي هو من الدعوة أيضا. نعم. إذن كيف طريقة السهل لنتعلم الخط العربي؟ يعني خط فقط هذا صعب، لا سيما خط العربي الجميل. كيف الطريقة؟ يعني بتدريج أم كيف؟ هي في قواعد في مدارس في أساتذة. نعم. من السهل شيء يعني الحب النية القصد هذا yang أهم شيء. نعم. Jadi memang harus ada guru yang membimbingnya, Oke. itu utamanya. Dan yang terpenting adalah niat atau motivasi kita sendiri. Jadi kalau kita punya niat yang kuat, itu akan mendorong kita supaya lebih mudah menulisnya kayak gitu. Berarti yang pertama itu niat Mas Alji, kemudian dicarikan Dibimbing. guru, Ya, ada pembimbing. Ya mungkin nanti bisa berguru Mas Andi. ممكن بعدين قال هو سيتعلم خط العربي معك. Nanti bisa belajar dengan beliau biar kita bisa pandai nulis Arab, pertama kaligrafi itu kan. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kaligrafinya apa ada ciri khasnya juga Ustadz? Kalau kita lihat kan di Masjid Agung sendiri mungkin beliau udah lihat belum yang kaligrafi di gerbang Al-Qonatir, terus di dalam Masjid Agung itu kan ada kaligrafi juga kan. Nah, itu apakah itu memang khasnya Indonesia itu seperti itu atau itu sebenarnya mengadopsi dari berbagai negara ya? negara lain gitu? يعني في هذا المسجد مكتوب الخط العربي في المسجد وفي خارجها. أنا شفته. نعم هذا خط عربي إندونيسي أم ماذا؟ أي من أي دول؟ هذه خط من النوع خط ثلاثي. خط ثلاثي يعني نحن نسمي هذه خط ثلاثي خط خط أم الخط. أم الخط. أم الخطوط. أم الخطوط. نعم أم الخطوط خط عربية في أنواع، في خط ثلاثي في وخط رقع ونسخة وديواني وتقرائي وكوفي وفارسي تعنيقي ومغربي في كثيرة. نعم وخط صيني. نعم إذا في إندونيسيا هذا هذا جميل الحمد لله. خط ثلاثي. خط ثلاثي. Jadi jenis khot yang ada di MAJT ini Ya. namanya khot sulus. Khot sulus. Khot sulus. Saya sendiri nggak tahu yang tapi beliau begitu lihat masjid MAJT, oh ini jenisnya tahu. Oh, tadi sudah melihat tadi. Sudah. Oh iya. Sudah beliau. Alhamdulillah. Yang paling sulit itu Ustadz, khot seperti apa? Kan ada juga kaligrafi yang itu dibaca kadang juga kalau Sulit nggak dibaca. pandai juga nggak bisa baca itu kan. Itu ada nggak yang paling sulit itu khot? Mada as'abul khutut. Al-as'abul khutut al-arabiyah. Ayo know. هو خط ثلاثي. Khot أيوة كما كنت يعني ثلث. ثلاثي. khot yang paling susah adalah khot sulus. أيوة Yang ada أم di خطوط. MAJT itu Nah, ya. itu yang disebut dengan induknya kaligrafi. Ummul khutut. Pantas saya enggak bisa baca sih. Itu memang susah dibaca juga. نعم. Yani وتركيب وتصميم يعني بفكرة عن الخطاط. نعم. dan itu memang rancangannya itu berdasarkan inspirasi yang ada oleh si penulis. Oke, ini saya kan pernah melihat nih Ustadz tentang tadi kaligrafi itu bentuknya macam-macam. Gampangannya gini, nggak sekedar tulisan, ada yang mungkin bentuk hewan atau bentuk apa orang atau apa. Nah, Atau sebenarnya bentuk seperti itu benda boleh ya. nggak? Yani al-khattul arabi walakin masalan بشكل المخلوق بشكل الحيوان بشكل الإنسان هذا أم هذا جائز. هذا برأيي الشخصية أنا هذا لا يجوز. أنا لا أكتب بشكل حيوان.
وإلا بشكل شو اسمه مربع وشكل شو اسمه كدائرة أو قلب ممكن يعني بنايات نعم Masalan bi syaklil safinah jais. ممكن Nah, jadi kata beliau kalau semisal kaligrafi yang membentuk makhluk, semisal bentuk hewan atau bentuk manusia, sebaiknya dihindarin. Oke. Jadi beliau pribadi itu lebih nyaman kalau semisal dibentuk dengan bentuk bangunan. Ya. Semisal bentuk kapal, bentuk masjid atau bentuk apa gitu. Beliau lebih senang kayak gitu. Oh gitu. Ini Ustaz, tentang kaligrafi yang kadang kan kita lihat kaligrafi itu kan, itu kan ada harokatnya, ada fathah, kasroh, fathah tanwin, kasroh sampai dhamma tanwin itu kan, tapi juga ada harokat lain di luar itu. Nah itu apakah juga termasuk bagian dari seni kaligrafi atau bagaimana itu? Idza ra'ayna al-khattul arabi hunaka harakah, al-huruf wal harakah. Kasrah, dhammah, wa dhammatain, wa fathatain. Summa hunaka aidan harakah la min al-fathah wala kasrah wala dhammah. Yani al-khutut نعم ghayra fathah dhammah kasrah. Ahada min al-fann al-arabi aidan. أنا مش فاهم يعني يعني أنت بالأمس تكتب اسمي نور هداية بالحركة ثم بدون حركة هناك موجود يعني كمثل يعني هكذا هذا من الفن العربي أم كيف؟ أيوة لأنني بشخصية أنا يعني أنا في هذا المجال أكثر من 30 سنة لكل يوم أنا أفكر وأحيانا أكتب بورقة وقلم أحيانا أكتب بقلبي وفكرتي هذا هو إذا أشوف هذه اسم جميل فأفكر كيف أكتب نعم حتى شكل موجود في ذهني سأكتب هذا هو. Jadi itu merupakan bagian daripada seni juga. Oh iya. Jadi intinya meskipun itu bukan harokat, tapi itu fungsinya adalah untuk memperindah tulisan, dan itu tidak masalah. Berarti tidak masalah ketika ada tambahan-tambahan. Ya, tidak masalah. Itu merupakan bagian daripada seni untuk menyeimbangkan keseimbangan tulisan. Nah, atas bawah kiri kanannya itu bagus juga. Jadi boleh ditambah-tambah. Ya, boleh. Ya, berarti mungkin saya ingin tanya bagaimana atau perasaan atau spiritualitas itu mempengaruhi beliau ketika menulis. Sebelum nanti sesi 2 kita akan melihat beliau membuat kaligrafi ya. Mungkin perasaan atau spiritualitas yang dirasakan lah. Itu bagaimana gitu. Kaifa tash'ur lama katabtum al-khatt al-arabi? Mungkin antum tufakkir wa fi nufusikum uktub hakada. كيف يكون هذا؟ أيوة أنا أحب إذا أنا أكتب مداوما أنا أتودع وضوء. ما شاء الله. وإذا عندي وقت يعني واسع أنا أصلي ركعتين وأدعو الله دعاء لك أنا ملهم. أيوة لتجميل تسميم وتكريم هذه شكل أو هذه آية قرآنية حديث شريفة. نعم هذا هو. Jadi memang pengalaman beliau pribadi setelah 30 tahun lebih berkecimpung dalam kaligrafi. Jadi setiap kali ada semisal disodorkan, ini lembaran kain yang luas, silahkan tulis. Nah, maka beliau itu kan ini yang ditulis nanti seperti apa bentuknya, gimana letaknya, itu beliau terlebih dahulu wudhu. Wudhu dulu, kemudian kalau waktunya memungkinkan itu beliau sholat. Setelah itu doa supaya minta dibimbing dalam menulisan kayak gitu. والخبرة كما دائما يعني أنا أزيد ماء زمزم شوية. Masya Allah. أيوة هذا هو. Jadi air tinta yang akan beliau goreskan itu terlebih dahulu beliau campur dengan air zam-zam. Nah, jadi ini sisi spiritual. Iya. Dicampur dengan air zam-zam. Kemudian
Kam daqiqatan taktub يعني هذا ثم أنا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم أفكر وأكتب بمرة واحدة بدون توقف ممكن خلال يعني دقيقتين أو 3 دقائق كل شيء جاهز. Nah, Jadi kaligrafi semisal yang besar itu beliau luas, ada tinta, ada penanya, itu sekitar 1 atau 2 menit beliau sudah menyelesaikan semuanya tanpa punya rancangan terlebih dahulu. Oh, di Jadi- luar kepala gitu ya. Ya sudah di luar kepala itu langsung digoreskan begitu saja, itu jadi seperti itu. Nanti kita coba lihat Mas Arif. Iya. Tapi Karyanya ini seperti apa sebelum ya. kita lihat beliau praktek untuk fotografi, kita akan jeda iklan yang lewat. Pemirsa MBC TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dari acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama narasumber kita dari Cina. Beliau adalah Syekh Muhammad Badruddin Mau atau Gus Mau. Juga ada Ustadz Dilal, Mas Aldi. Nah, Ustadz Dilal, ini menarik. Beliau tuh seorang seniman kaligrafi, kan gitu. Nah, tapi kan tadi sudah tanya-tanya tentang bagaimana itu cara membuat kaligrafi, sejarahnya macam-macam kan. Itu kan belum mantap kalau kita belum tahu tentang karya beliau. Nah, mungkin kita akan melihat beliau karyanya seperti apa, kemudian tekniknya seperti apa, Mang Ustaz. Oke, ada huwa yurid nah, yurid mada alladhi katabtum huwa yurid ayyara al-khat al-arabi minkum. اوكي اوكي نعم. اليوم انا خط واحد خطي انا اوكي Azhir lana. Arina. Nah, pegang. Apa ini? Bismillah ya. يا Bismillah. نعم بسم الله الرحمن الرحيم مربع Ini هذا apa ختم metodenya apa? هذا jenis توقيع أنا باللغة الصينية هذا ختم اسمي هذا بخط تونسي Nah, ini خطوط نعم ini dengan hot sulus. Bentuknya segi 4. Ini adalah ismukum. أيوة Ini اسمي. nama نعم. beliau dan ini stempel beliau. Oh ya. Nah, stempel. هذا ورقة هذا ورقة قطن أنا كتبت بقلمي صنعت بنفسي هذا قلم ما شاء خاصة الله. خبرة في الصين يعني تقليدي Jadi ini kertasnya, kertas langsung beliau bawa dari Cina. Kemudian penanya itu beliau bikin sendiri, pena jenisnya ini beliau bikin sendiri. Dan tintanya itu tinta juga beliau bawa dari Cina. Oh, khusus dari Cina. أيوة Ini dari apa? Al-qalam yusna min ayyi syai'. قلم صنعت من شو اسمه بقر بقر بعده مطلوب بشو اسمه بقماش بقماش يعني Kornul bakor. ايوه ذيك يعني جميل شكله جميل بس Jadi نعم penanya ini itu beliau buat dari tanduk sapi. Oh, Jadi keren. pena Iya, iya, dibuat iya. dari tanduk sapi, kemudian beliau bentuk bisa seperti ini. Jadi ini ya tinta ini ya. Iya. شوف هذا بسم الله الرحمن الرحيم إذا أنا أكتب بس من في دقيقة أو دقيقتين مباشرة يكون هذا هو شكل Jadi beliau menghabiskan waktu kurang lebih 1 menit Buat ini. buat ini, 1 menit. Jadi ini baru beliau buat hari ini.
untuk menghadiri acara ini. Iya. Lalu beliau buat. Luar biasa ini. Tadi Ini yang Ustaz. apa statusnya Ustaz Hilal tadi ini? Ini kan ada beberapa harokat yang tadi yang saya tanyakan itu. Iya. Itu termasuk kayak gini kan, apakah juga termasuk variasi seni atau bagaimana? Nah, ada laisa minal harakah, walakin ada alfan. Zina. Oh, perhiasan. Oh, perhiasan. Ya, aksesoris ya. Zinah bahasa Arabnya. Ayah, hada waraga kutun. Ini Waraga kertas kutun. kutun. إذا أكتب ليس بسريع وليس ببطيئة يعني السرعة مناسبة ليس بشدة وليس خفيفة نعم إذا أنا أكتب المشاهدون يكون لي Chinese Kung Fu Oh, Masya Allah. jadi nulisnya ini tidak boleh cepat, tidak boleh terlalu lambat, Terus dan gimana? tidak boleh ditekan penanya, dan juga tidak boleh terlalu lembut menekan pena. Nah, jadi orang menyebut beliau ini gaya kungfu Cina. Gaya kungfu Cina. شوف هنا Ada kayak gini ya. كمثل نماع Kamis, شوف نماع nama Oh, iya, ada هذا kayak في الضوء Nam. في الضوء Hmm. يعني أكتب بسرعة Hmm. بدون تكرار بدون توقف مباشرة Ya, موجود هذا أثر nah. أنا كنت مشترك معرض دولية في طهران إيراني Hmm. كثير الخطاطون شايفون ويمسح Hmm. بأصابع Nam. ماذا تكتب هذا هو Hmm. أنا كنت نقول يعني أنا أكتب مباشرة Ya. عليها Jadi ini pemirsa MAJT TV, ini semua menunjukkan tidak ada beliau itu ketika menulis terpotong. Oh, Jadi kalau semisal ini terpotong, Iya. itu niscaya garisnya ini nggak bisa disambung lagi. iya. Nah, ini karena beliau tidak ada potongan, langsung sekali gores itu jadi semuanya. Nah, ini diantara kelebihannya. Dan pernah waktu itu di pameran internasional yang ada di Teheran, Iran, orang-orang ya rata-rata ketika menulis huruf itu satu huruf potong, habis itu mulai lagi. Nah, di situ nanti ada sedikit celah atau tambahan. Nah, kalau ini tidak ada seperti itu. والخطاطون الآخرون يسألني إذا أنت تكتب مثل هذا النوحة كم الوقت؟ ممكن أسبوع 10 أيام أو أسبوعين أنا كنت نفهم يعني دقيقتين بس Nah, jadi كنا waktu itu عجيبة يعني يعجب ketika ada pameran show ini ditanya, ini kalau nulis seperti ini membutuhkan waktu berapa minggu atau beberapa hari? Kata beliau enggak, paling 1 atau 2 menit selesai. Masya Allah. Cuman 1-2 menit Mas Aldi. Iya. Kalau Mas Aldi berapa? أنا كل يوم أكتب كل يوم Saya seminggu kayaknya nggak selesai sebulan. Ya, ini sesuai jam terbangnya juga nih. Oke, Kebiasaan ini sih, ya. mungkin kita mau lihat Lihat cara menulisnya ya. al-an nahnu nurid an nara kaifa taktub. Ya, ini mubasyarah kaifa taktub. أوكي إن شاء الله هذا Jadi يدع في digulung dulu. هذا جميل Jamil. Jamil. أوكي Ajib. عجيب Alhamdulillah. Ini beliau mempraktekkan langsung tanpa menggunakan meja. Langsung di atas ini nih. Oke. Idan nahnu la nataharak ya Syekh. Nah, kita nggak usah geser-geser nih. Bisa dilihat kamera? Lagi di setting. Di setting. أي هذا قلم يكتب خط سمية وخط عربية في أقلام آخر لكن اليوم خط أقلامي Al-Arabi. عربي Nah, jadi ini ولكن أنا أستطيع أكتب بقلم الريش
كلام ريش Aha. هذا يعني صيني شخص صيني يكتب خط صينية في خلال 30 سنة أو 40 سنة لا يستطيع بهذا الشكل يكتب أنا أستطيع Oke. سوف أكتب لغة صينية واللغة العربية Nah, jadi أيوة ini cuma pakai kuas. Jadi beliau tidak punya pena kaligrafi karena ketinggalan di Cina. Ini pakai kuas saja. Beliau akan menulisnya tulisan Cina sekaligus tulisan Arab. Oke. Ini beliau mencoba dan kita lihat semua kamera. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم ماذا أكتب؟ Ala masya itu. أوكي نون والقلم Kelas? خلاص Alhamdulillah. Jadi ini ayo know email khot ya Syekh. هذا خط صيني Khot sini. Oh, ini jenis kaligrafi Cina. Kaligrafi Cina. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون كتبه محمد بدر الدين معجمين هذا تاريخ واسمي بالتوقيع Itu beliau nulis ayat, kemudian di sampingnya itu paling kiri ada tanggal beliau tulis dan juga nama beliau dengan menggunakan bahasa Cina. Berarti ini dari bawah ke atas bacanya atau gimana? Tariqatul qiraah minal a'la ilal suful am kaifa? من اليمين إلى اليسار من فوق إلى تحت Jadi dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Oh. Ini gaya kaligrafi Cina. Gaya kaligrafi في Cina. الحقيقة هذا صعب جدا في الصين يوجد أحد يأخذ قلم صيني قلم ريش يعني مباشرة يكتب خطي العربي Ya, jadi di Cina sendiri itu tidak ada yang bisa menulis dengan apa ini namanya kuas, Awas ya. langsung nulis kaligrafi khat Cina gitu. Nah, jadi ini lain waktu kata beliau akan membawakan kaligrafi Arab. Kalau kaligrafi Arab tadi mungkin yang tadi itu. yang itu khat sulus. Nah, ini apa namanya kaligrafi khas Cina seperti itu. Ya. Alhamdulillah. هذا هديتي for you Alhamdulillah. Dapat kaligrafi dari Cina Mas Aldi. Alhamdulillah. Itu beliau langsung Kenang-kenangan dibelok. dari Gusmu. Beliau langsung dibelok. شوف يا شيخ Ah. هنا
네, Oh iya ya. قطر ثم زجاج معنى إدارة يكون نار عن جدارة Nah, jadi kalau semisal يقص ini bisa digunting, Heeh. kemudian kalau mau ditempel bisa di ruangan. Oh di Di iya ya. laminating atau di bingkai Kaligrafi. gitu. Apa bisa. dikasih bingkai itu ya? Boleh, boleh. 오케이 Ini enggak. 오케이 Keren keren kan. Laka kirtas akhar. 오케이 Yani Syekh yurid aidan. Oh. سوف أنا أكتب عليه Masya Oke. Allah. خذ نعم، نعم، إن نعم. شاء الله Beliau akan menulis di sini. Ini apa namanya? Kipas. Kipas Cina. Cina. Kipas Cina. Mada sataktub ya Syekh? بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. اوكي Bismillahirrahmanirrahim. Hakada? اوكي Nah, bismillah. اوكي Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kaligrafi khas Cina. Suma filwara aidan? ايوه Nah, di belakang juga nih. اللغة الصينية Nah, pakai bahasa Cina. Bismillah. Pegangin. Bingung kita bacanya nih. Arab lagi. معناها Hah? تواصل الصداقة Tawasul? الصداقة 中国、印度尼西亚友谊万古长青。يعني صداقة صيني وإندونيسيا Indonesia. Oh, خالدا Nam. نعم إلى الأبد Ya, Nam. nam. Jadi artinya semoga persaudaraan Indonesia dengan Cina itu senantiasa abadi. Amin amin. أيوة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. بعده شو اسمه في تشتري شو اسمه لساقة Nam, nam. لساقة Nah, ini nanti bisa dilem kata beliau. Ya ya.
tinggal dilem. Nah, ada bismillah dan juga ada oke. Luar biasa ini. Alhamdulillah. Wah, ini Mas Aldi, kita sudah melihat beliau menulis kaligrafi yang Masya Allah luar biasa. Ada pesan moralnya bahwa persahabatan Indonesia dengan Cina biar tetap lestari, tetap terjaga dengan baik, dan ini sebagai jalan ukhuwah Islamiyah kita ya. Islamiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin melanjutkan nih Ustaz, tentang apa? Ini tadi pakai kuas ya, yang kuas tanduknya enggak bawa. Ada min qarnal baqar. ناس موجودة في البيت. Jadi yang pakai tanduk sapi itu di rumah kata beliau. Oh, di rumah. Iya. Ini kuas biasa. هذا شكله. Mana ada? أنا أكتب خط صينية. أنا كمان خط صينية. نعم. Ini juga merupakan pena Cina juga nih. Ini. Tapi tintanya dari atas ya kayaknya. وفي الصين كثير أنا كتب أسماء الكتب أنا أكتب. أيوه. Taktub Alkitab. أكتب اسم أسماء الكتب. Oh, jadi banyak koper-koper buku yang di Cina itu Kathir, beliau ya. yang nulisnya. Kaligrafi. Oh, cover. Ya, jadi koper-koper buku itu tulisan tangan beliau. Beberapa buku. بخط صينية. Dengan خط صينية وخط عربية. baik ditulis dengan bahasa Arab ataupun ditulis dengan bahasa Cina, itu kaligrafinya beliau yang bikin. Keren, Masya Allah. Buku gitu ya. Buku yang dicetak oleh penerbit. Nah, Alhamdulillah. الحمد لله. أنا مسرور جدا بلقائكم بمعرفتكم. Senang sekali Insya Allah. bisa ketemu dengan pemirsa semua. Alhamdulillah kata beliau. Senang sekali. وكما أنا أعطيكم الدعوة يعني لزيارتنا في مطعمنا محمد رستوران. Beliau Insya juga Allah. mengajak pemirsa semua, ayo silahkan berkunjung ke Muhammad Resto Ya, di siap, BSB. Alamatnya di mana, Ustaz? Di BSB, Oh, di Semarang juga ya. di mana ismuhu Taman Niaga. Taman Niaga BSB depan pom bensin. Oh, ya. Ada pom bensin BSB seberang jalan. Nah, di sana itu. Nah, ini mungkin terakhir nih Ustaz. Tadi ada yang belum dibahas. Ini kan kaligrafi ya. Sekarang kita tahu dunia digital itu kan juga banyak membuat kaligrafi digital ya. Nah, ini mungkin gimana kita menyikapi kaligrafi yang digital itulah gitu. Yani al-an hunaka al-khattul arabi biwasitati digital online AI. Kaifa mawqifuna li hadhihi al-qadiyah? نعم. Yani kaifa mawqifuna نعم. بهذا الزمان يعني بوجود الخط العربي بواسطة ديجيتال. أنا مشكلة يعني هذا أنا أحد ولا الزمن حاليا يعني في إنترنت موبايل لا يوجد وقت لدراسة ليدرس خط عربي وخط صيني أي خط يعني. يا حتى أنا كنت في السعودية في الإمارات في كثير دول العرب الشخص الأهل عرب لا يستطيع يكتب مشكلة هذا يعني. Jadi ini tantangan tersendiri ketika kita ada digital sudah. Jadi ketika beliau berkunjung ke Arab, itu ada orang yang tidak bisa menulis Arab karena mengandalkan selalu teknologi. Nah, dia sendiri tidak bisa. Nah, ini adalah tantangan. Jadi kalau beliau sendiri ya cenderung supaya kita terus belajar, mengimbangi perkembangan zaman yang ada. Jadi ويستطيع يتكلم لكن لا يستطيع يكتب. Dia bisa ngomong tapi nggak bisa nulis. ya sekarang banyak itu. Ada kayak gitu. وحدا بسم الله الرحمن الرحيم إذا يكتب في غلط في خطأ يعني. Jadi ketika nulis Bismillah aja itu banyak yang salah, padahal dia orang Arab. Iya. Nah, jadi itu karena tidak belajar. Jadi perlu kita belajar. Itu yang orang Arab ya Mas Anis. Kita apalagi. Ya, apalagi ada Arab la siyama ajam.
Ya mungkin itu sih. Mungkin ada closing statement untuk kita-kita nih, tips-tips buat yang pengen belajar kaligrafi gitu. Hal hunaka mada tausiyah minkum kay nata'allam al-khat al-arabi. Insyaallah. Tausiyah minkum. Untuk Tausiyah. Nah, tausiyah apa bahasa Indonesia? Mau'idhah hasanah. Mau'izah, mau'izah, wasiat itu kalau di Arab itu kan pesan-pesan sebelum meninggal. Ya, karena Yani Motivasi. maqalah minkum. Nah, Closing statement. nah, closing statement, maqalah akhirah. Nah, أيوه أقدامي 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 يعني قصدي أنا على طول حياتي أنا أكتب هذا هو عبادي وعبادنا لكي يعني أكتب آيات قرآنية لكثرة الشعب مسلم أو غير مسلم يشاهد ما هو يكتب لكان في فرصة أشرح لهم ما هو يكتب. هذا هو دعوة. دعوة إلى الحق. دعوة إلى الله تعالى. هذا هو قصدي. فهو أقدامي فهو أقدامي. أنا حضرت إلى إندونيسيا. قصد واحد. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa aqlami aqdami, pena saya adalah kaki saya. Jadi ini adalah cara beliau berdakwah, bagaimana mengajak kepada Islam dengan berbagai cara. Nah, beliau mengambil bagian berdakwah melalui seni, seperti melalui pena. Jadi sampai kapanpun semasa beliau hidup, beliau upayakan beliau terus mendakwahkan dengan pena. Jadi dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan motivasi dari Islam ketika itu ditulis dan itu mendatangkan keindahan, di situ ada dakwah, orang tertarik kepada Islam. Oke, Mas Aldi ini menarik, inspirasi sekali ya. Ya, sebenarnya masih banyak yang pengen dibahas Mas Anis. Ada quote gini Mas Aldi ya, jadi menulislah, misalnya engkau akan abadi melampaui umurmu. Buat dari Mas Anis ini. Dari yang nulis sebenarnya. Oke, Ustadz. Terima kasih Ustadz Idal, Syekh Badruddin Maut, terima kasih thank you very much atas kerawannya. Syukron kasiron. sama-sama. Mas Aldi, terima kasih sudah nemenin ngopi. Pemirsa Majeti TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host banyak salah, banyak khilaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.